Okay, hello. This is about leadpages.net. It's going to be duplicating of duplicating of uh, landing pages. So kani siyang Witsman na share na nako ni sa imo Jim kay arganson29@gmail.com. So check lang imo ang Dropbox for that. So karon kay naman siya sa atong Dropbox. Muna siya sulod sa Dropbox na to. And then, make sure nga imong i-open si Instruction Task 3 and then si Upworks 1 version 1. So, kanin duha. Kani o kani. And then, so naka-open siya. Oh, wait. Hold on. So, muna siya sulod sa Dropbox. Akong gi-share. Witsman. So, make sure nga gi-open nimo si Instructions Task 3 kani, which is kani siya. Narration na siya sa unsa ni sa the whole task, and i-open nimo si Upworks 1 version 1. So mo ni siya. So as you can see na nakoy mga nahimo here, and next thing to do is because humanang GA, so diri ta sa South Carolina nga field. So mag-start ta kay Abbeville. So what we're gonna do, go to leadpages.net kay kung na kay makalibugan diri lang jud ka unsa ni mag-refer. Okay? So moadto ta sa leadpages.net. So leadpages.net, login information kani siya. So login. So since naka-save na siya diri sa kuha, so dali na lang ko maka-login. Okay? And then, first nimong himuon is, pag nakalagin na ka, i-click nimo ning naay taong icon. So, click. So, click nimo siya. And then, ato ka sa lead magnets. Make sure nga wala ka ma-skip nga step. And then, ato ka sa create new lead magnet. And then, i-upload nimo ang file, which is pangitaon nimo dito sa Dropbox na to. So, upload a file for Abbeville SC. So, mag-browse ka, adto ka sa Dropbox, adto ka kay Witsman, adto ka dito sa Final, and then since we're working with South Carolina, so adto ka kay South Carolina, and then click nimo si Abbeville SC. And then, open. Ang nakabutang diri Abbeville SC mo na siya ang file name sa imuhang PDF. So na siya. And then imong lead magnet name diri ka sa kani Jasper County na copy and then paste, and then kaning Jasper himuon nimo siya og katong pangalan sa imuhang county. So which is Abbeville. Abbeville. So, ayun na siya kalimte. Sender email, dari gyapon nato kwaon, which is Jeannie, copy. And then sender name is Jeannie Phillips, ani siya. And then ang message, which is kani ang message. Hi, and then going to Jeannie Phillips. Copy. And then paste. Okay? And then, ang Jasper, i-change nimo sa imuhang county nga gina-work on. So, for example, Abbeville. Make sure nga ang spelling tama. So, pag once nga okay na siya,
You can make sure kanay si Abbeville, ang iyang file, og dire. So, once okay na siya, click save. Then wait for it. Okay, so pag first siya, medyo dugay siya, pero pag mga duha, tulo, upat ni man yung mahimo, it's na siya. So, muna na siya yung bago nga lead magnet. Second task is, moadto ka sa lead pages, and kaning na diri sa taas, imo siyang, click ka diri sa actions, and then click actions, and then may kag duplicate. And then, ang enter ang new name. So, imo ang new name is Abbeville. So, kani siya. Copy nimo, and then paste nimo dira. Then, start building. Okay? So, loading siya, gamay. Okay, so, man siya pinaka-tricky. So, kaning Worth County, imo siyang alisdan og Abbeville. Abbeville. So, as you can see, nga wala siya na green sama ani. So, akong ginahimo, labi nag kanang ingon ana, gi-emphasize gid sa client nga kailangan ingon ana siya, same. So, gina-copy nako siya, and then gina-paste, and then kani siya i-delete nako, tapos kani, dili ko magsugod sa Abbeville space, and then si C, ako siyang i-backspace. So, Abbeville, make sure nga tamang spelling, para di magbalik-balik, and then, pila ka buok ang iyahang number diri. So, this is 14. So, ang 9, alis dan og 14. And then, click na po ka diri sa Worth County, which is Abbeville. Then, delete mong W. And then, another set, all capital letters, Abbeville, and then, delete ang W. Okay? And then, diri sa get list, click nimo, and then, click ang edit pop-up. Okay? And, click edit integration. So, i-hover lang na siya, then i-click. So, name your form. So, i-ana lang nimo siya, highlight, and then, Control V. Oh, sorry. Copy nimo ni, Abbeville SC, paste, and then next fields. So, make sure nimo imuhang state is, ang iyang default value sa state nimo is same sa iyang state, which is South Carolina. So, South Carolina. And then make sure nga naka-check ang this is hidden field. So, done. And then sa county, dito gyapon ka sa default value, which is Abbeville. And then make sure this is a hidden field. Done. And then next action. So, email a file link who complete the form. I-click ning arrow dire. And then, i-refresh nimo. Okay? Pag ma-refresh nimo siya, sa pinakailalom, mo populate ang imuhang gihimo nga Abbeville. So, nara, Abbeville County. Or pwede po nimo siya i-search dire. So, Abbeville County 2019, click nimo siya. Make sure nga mo ginayahang magnet. Okay, and then save and close. So,
click nimo publish, and then publish. Okay, so i-let na to siya nga mag-load. It will really take time pag dugay siya. So, okay na siya. Muna na siya ni gawas. So, click ni mong copy link and then double click sa cell and then control V. And then enter. So, muna na siya yung link. So, let's do another one. Si Icon, SC. Okay, so i-X na to ni, and then pwede ra pud ta mag-click go back. Ana. So, balik ta kay kani sa tao nga icon, and then go to lead magnets, and then create new lead magnet, upload file, browse, and then icon, SC. So, make sure nga sa kuan ka, tama ka nga place, adto ka Dropbox, and then Witsman, and then you go to final, and then go to South Carolina, and then pangita atong imuhang county. So, this is Icon. Open. So, makita nimo siya naka-grayed out. And then, ang mong lead magnet name, adto ka sa imong instruction. So, the lead magnet name is kani. Okay, copy. And then paste. Change Jasper to lead magnet name. Refer to the grayed out area, which is Icon. Okay, sender email, si Jeannie. Okay, copy. Sender name, Jeannie Phillips. And ang imuhang email, copy, paste. And then make sure si Jasper is ilisdan siya og county, Icon. So, pag make sure nimo na ilista na siya, click on save. Okay, so Icon County is available na. Iyang magnet. So, ato ka sa lead pages. Sa pinakauna is click nimo ang actions and then click nimo ang duplicate and then adto ka sa imuhang sheet, copy nimo si Icon SC, highlight and then paste. So, start building. Okay. And click nimo ni siya nga field. So, ako pa nimo, di na nimo na i-reason ng A. Para di na ka mawala. So, Icon. And then, pila man ka plans for Icon. Nadari, it's 11. Yan tapad. So, imo na siya i-change og 11. And then, diri pod, imo pod siyang i-change si Icon og diri pod tong iyahang bold letters tanan. And then, click nimo ang get the list, click edit pop-up, and then edit integration. Ang name your form, which is, pwede na nimo siya i-highlight and then paste. Okay, nakopy man nimo siya kanina, so i-paste na lang siya diretso. And then next fields, make sure nga imong state is South Carolina. Okay, click done. And imong county is Icon. So, change imong default value sa county, and then done, and then next action. Pangitaon din nimo imong lead magnet, which is Icon. So, ato ka sa pinakatumoy, and then